Ano yan? Horse nga. Horse? Tingnan mo po. Shark. Siya po. Shark yan. Oh. Next. Ano yan? Ano to? Lumapit kayo yung para makita niya. Ganun, no? Oh, anong hype yan? Aso. Aso? Sure? Ano yan? Pan. Tinapay yan eh. Tinapay. Oh, Tinapay pala. tinapay. Oh, next. Lapit niyo yung tingnan niyo para malaman, Alam makita ko niyo kung rin. ano. Ayan, oh. Bibe. Oh, bibe ha. Sure na kayo. Sure na yan. Pusa. Pusa yan. Oh. Wala pa kayong tama. Paano kayo mareregalan ng cellphone? Oh, next. Ita. Sure? Aso din eh. Aso yan eh. Oh. Di ba? Dak. Nak. Baboy. Baboy eh. Baboy pala. Baboy pala eh. Ayan, alam nyo na yan. Kalapate. Kalapate. Aso. Oh. O nga. Oh, ano to? Gansa. Gansa? Aso nga. Aso yun. Oh, ito. Dak. Duck. Ahas yan eh. Ahas. Gamba. Squirrel. Squirrel. Dog. Gamba yan eh. Gamba yan eh. Gagamba yan eh. Ito. Ayan, alam nyo na kung ano yan. May pinaka Pusa. dating ano, tao. Tao, ayun na tao. Ayun. Oh. Tao yan. Ibon. Elepante. Elepante. Aso. Palaka yan eh. Palaka. Unggoy. Paborito sa pag. Aso Aso yan. pa rin. Ibon. Aso pa Aso rin. pa rin. Kalabas pa din. Ano to? Lapit na kasi yung ano niya para makita niyo. Hindi niyo tingin-tingnan. Ibon. Rhino yan. Rhinoceros yan eh. Ayun na. Oh, ito. Kabayo. Pating yan. Pateng. Ayun na. Okay. Okay. Oh, ito. Ano to? Ay, ibon yan. Pusa eh. Pusa. Pusa yan. Oh, ito. Gorilla. Okay. Bakay. Bull. Ang bilhin.